Alhamdulillahi Rabbil Alamina. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ala min ye bi arabadonya in jira an na ka bɛn le 24 mois 2022. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ka deli Ala ba in fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a ka jira ni silamɛ bɛɛ la. Si ani kɛnɛya kɔnɔ, bonya ani wasa kɔnɔ, kunna wolo ani kunkɔrɔta kɔnɔna la. Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na yan'a tile binni cɛ Ala k'u dilan. Bi dugu jɛra ka tɔɔrɔ ni degun, gɛlɛya ani masiba, maloya ani kumasuli fɛn o fɛn to an kan yan'a tile binni cɛ Ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jɛra ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binni cɛ Ala k'a bɛɛ jidi. An faso Maliba a ka kalan ni wagati la an bɛ Ala deli Ala ka jisuma kɛ Ala k'a suma. Mɔgɔ b'a ɲini k'i bɛ hɛrɛ don Mali kɔnɔ Ala ka hɛrɛ kɛ ani buruju bɛɛ ye. Mɔgɔ b'a ɲini k'i bɛ tɔɔrɔ don Mali kɔnɔ Ala ka a tɔɔrɔ bi ni buruju bɛɛ kan. An faso Mali kɔnɔ minnu bɛ yen k'u ka baarako de ka gɛlɛn Ala ka baara ɲuman di an'u ma. Minnu bɛ baara la ko garisɛgɛ ko ka gɛlɛn Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma. Minnu bɛ dɔɔni ɲini na dɔɔni nafama dɔɔni barikama Ala k'a di an'u ma. Minnu y'u faso bila fɛn ɲini kama fɛn bɛ Ala de bolo Ala k'a nɔgɔya n'aw ye. Minnu bɔra u faso la nka u ma se u seyɔrɔ la ka sababuya kɛ degun ani dɔrɔla ye an bɛ Ala deli Ala k'a wuli ka bɔ an'u kan. Ala k'u bɛɛ ɲuman se u seyɔrɔ la. Minnu ɲuman sera k'u ma papiye sɔrɔ fɔlɔ Ala ka papiye ɲuman nɔgɔya. Minnu ta ye baarako ye Ala ka baara ɲuman di. Minnu ta ye papiye ko Ala ka papiye ɲuman di. Ala k'aw bɛɛ ɲuman segin ka bɔ aw faso kɔnɔ. Ni système kura ye quoi. Ala k'aw bɛɛ ɲuman segin ka bɔ tunga la ka na aw faso kɔnɔ ka na somɔgɔw bɛɛ ɲuman sɔrɔ yen. Ala k'o kɛ Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Wala ni ye modèle kura ye bi quoi. N'Ala ka diɲɛ ye. O kɔfɛ n'a diyara Ala ye an lajɛbaga cɛman n'a musoman mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dantɛ foli min na. K'a deli Ala fɛ lajɛli kun ye nafa de Ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ na yan Ala k'an nafa lajɛli la lahara. Ala kana an nimisa lajɛli la diɲɛ na yan Ala kana an nimisa lajɛli la lahara. Ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ n'a diyara Ala ye bi bɛ sunkalo tile 19 ma. An bɛ Ala deli Ala k'a timɛ di an ma. Ala k'a si di an ma, Ala k'a kɛnɛya di an ma, Ala k'a musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye. Ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ n'a diyara Ala ye an y'a kanu ka video kɛ aw ye bi fɛnɛ. An b'a kan ni Ala sɔnna. Ni molobaliya ni manamana kan fɔ dabilala kuma min na an bɛ video nɔgɔya mais en tant que a bɛ sen na forfait don Ala sɔnna a se b'an bɛɛ ye k'a san an b'a kan. Inshallah. Wa n'Ala sɔnna an tɛ dɛsɛ fɛnɛ ni Ala sɔnna. Ni molobaliya kan fɔ ani manamana kanw dabilala kuma min na an ka diinɛ kɔnɔ o wagati an bɛ video nɔgɔya. Mais n'o bɛ sen na a t'an tɔɔrɔ a t'an degun hali ni kɔfɛ n'an ye dɔ wɛrɛ mɛn ni temps bɛ yen an bɛ tila ka video wɛrɛ monter bi fɛnɛ inshallah. An ye imam Jabi an y'a ka video dɔ sɔrɔ sɔrɔ. Video min bɛ yen an fa n'an ka karamɔgɔ an n'an ka sherifikɛ Sherif Usman Madani Haidara Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye. A ka tafsiri kɔnɔ suratul Mudasiru tafsiri la i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogo min na wahabiyaw bɛ k'a ta ka page yala. Wasiyabaka fatahhir. A sɛbɛnni bɛ kuranɛ kolojɛ la tan de wasiyabaka fatahhir. An ka tafsiri Jalalayini na ale kɛlen don k'a sɛbɛn wasiyabika fatahhir. Et puis sherifikɛ y'a fɔ ka tila k'a fɔ a sɛbɛnni bɛ tan ka tila ka tafsiri
kitabu in kɔfara kalan bɛ y'a mɛn wa kɛyɔrɔ la fɛnɛ mɔgɔ caman y'a seereya yen fɛnɛ k'a fɔ a b'olu fɛnɛ ta kɔnɔ wasiya bi ka fatɔ heri ala y'a seere tellement que temps tɛ ne yɛrɛ bolo ka video ninnu lajɛ ne kɔni m'a mɛn bon kunu wulada fɛ sun tigɛlen dɔɔni yanni safo cɛ ne yɛrɛ tora munumunu na réseau sanfɛ n taara bɔ Laji Ahmad Tijani Sangare Côte d'Ivoire ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n taara sɔrɔ ale de bɛ ka video dɔ kɛ kuma in ɲɛfɔli kan a fɛnɛ ka tafsiri daminɛtɔ a bɛ k'a ɲɛfɔ k'a fɔ wahabiyaw bɛ ka kuma in fɔ donc a nana n'a preuve ye ne y'a lamɛn o yɔrɔ la ale de ye défi lancé a ko a fila bɛɛ bɛ se ka lirabu nahawu dɔrɔn b'o dɔn fo ni mɔgɔ min ka nahawu kalan ma se yɔrɔ jan a y'a fɔ nin fɔcogo la bon o b'o cogo min na sisan a ko nka a tɛna fɛn fɔ fɔlɔ a ka kalandenw n'o ye wahabiya molobaliw ye n'u bɔra kuma min na k'a fɔ k'u bɛna kuma in nkalontigiya ni ala sɔnna u tɛ min dɔn a bɛna d'u ma nka k'a jɛya bɛɛ fɔlɔ ne yɛrɛ ma sigi n ka video kun tɛ ko n bɛna Hayidara ka nin kuma in défend ayi ne niveau ma se nin yɔrɔ ninnu na fɔlɔ wasiya ba ka ni wasiya bi ka sufi abu niveau ma se k'a fɔ ko n bɛna nin kuma fila in défend jumɛn de ye sababa ye ne niveau ma se o ma ne ka video yɛrɛ kun t'o ye ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ o minnu niveau b'o niveau la olu bɛna o kuma o défend mais sufi abu niveau ma se yen fɔlɔ ni ala sɔnna ayiwa o kɛra ne o video in ye yanni yanni safo de cɛ fitiri kɔfɛ mais k'a daminɛ su zurɛri kɔnɔna la ka se 1 heure ma ne nana imam jaabi ka video dɔ de ye o kuma in jaabi kan bon tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan ne ma video in bɛɛ lajɛ n y'a daminɛ lamɛn k'a ye a bɛ ka jaabi de di nin kuma in kan n ye dɔɔni lamɛn a la n m'a bɛɛ lajɛ donc dugu jɛlen n y'a video in de ɲini n ko n bɛna a bɛɛ lajɛ pour que ka n ka tataw t'a la ala y'a seere n ye video ɲini ka dɛsɛ n m'a ye n y'a ɲini finna k'a ɲini jɛla n se damayira bɛɛ la ne ɲɛ ma d'a kan imam jaabi ani diɲɛ wahabiya bɛɛ ne ka video kun ye min ye ne bɛn'o de fɔ aw ye sisan ni ala sɔnna nin ye kabakoba de ye ne bolo an k'a kɛ Sheriff Usman Madani Hayidara a da ka fili yɛrɛ a kana kɛ k'a sɛbɛnnen yɛrɛ don dɛ a da ka fili k'a fɔ wasiya bi kan esike o mɔgɔ ma n'o mɛn bɛɛ b'a dɔn nin ye fili ye Hayidara filila a fɔtɔ la bɛɛ b'o dɔn o tɛ se ka kɛ lagosi ye o alikamalu lillahi dafaliya ye ala de ta ye jɔn si tɛ yen ko fili tɛ sɔrɔ jɔn min na o tɛ sɔrɔ esike o bɛ sɔrɔ an b'a fɔ ayi o tɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ la sɛbɛnni bɛ diɲɛ kitabu bɛɛ kɔnɔ wasiya ba ka fatɔ heri nka Hayidara kɛtɔ k'a fɔ a ko wasiya bi ka fatɔ heri esike o ye lebu ye wa bɛɛ b'a dɔn de k'a fɔ tiɲɛna Hayidara kɛtɔ ka nin fɔ a filila de o tɛ lebu ye o n'a sɔrɔ la a b'a la k'o yɔrɔ faamuya janko a sɛbɛnnen yɛrɛ de don fɛnɛ wasiya bi ka fatɔ heri sisan o mana kɛ fili min ye o fili bɛ segin jɔn de ma mɔgɔ minnu ye kitabu sɛbɛn fili ye olu de ka fili ye wa walima Hayidara min y'a sɛbɛnni o cogo la k'a fɔ ten Hayidara de ka fili don n'a sɔrɔ la sa Hayidara ko a sɛbɛnnen filɛ nin ye wasiya bi ka fatɔ heri a lajɛra k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a sɛbɛnnen tɛ ten a bɛ segin Hayidara de ma mais Jalalayini kan ka sɔrɔ aw wahabiya bɛɛ bolo aw yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ yalima a b'a kɔnɔ ten wa a t'a kɔnɔ ten n'a sɔrɔ la a b'a kɔnɔ ten wasiya bi ka fatɔ heri k'a sɛbɛnnen bɛ ten de o fili bɛ segin jɔn de ma sisan Hayidara min kɛtɔ k'a kalan o y'a fɔ o fɔ cogo min na o bɛ segin Hayidara de ma wa walima min y'a sɛbɛn ten a bɛ segin o de ma a bɛ segin jɔn ma ɲininkali to min bɛ yan n b'a fɛ diɲɛ wahabiya bɛɛ bɛ se k'an jaabi nin kuma in na u yɛrɛ ni ala cɛla la ne ko kodɔnnaw aw bɛ min i ma ye kuranɛ kuma o kuma a b'a fɔ k'ale kan bɛ kodɔnnaw de ma ja o kɔrɔ kodɔnbali caman fɛnɛ bɛ yen hakilitigi aw bɛ min famutigi aw bɛ min hali n'a tigi kɛtɔ k'a fɔ n'a da filila k'a yɛlɛma k'a sɔrɔ a sɛbɛnnen tɛ bɛɛ b'a dɔn nin ye dafili ye jango a kɛtɔ k'a fɔ a sɛbɛnnen yɛrɛ de don o cogo kelen fɛnɛ la o mana kɛ fili min o mana kɛ lebu min o mana kɛ lagosi min o bɛ segin fan jumɛn
ezio aw be fɛ ka ni lebu ɲɛsi tafsiri dilanna yɛrɛ de ma walima a be fɛ k'a ɲɛsi Haidara de ma ne ni aw de don wahabiyaw nka kuma kun to ye ne bɛna a jaabi n'a sɔrɔla hali a sɛbɛnnen tɛ nin fɔcogo in na Haidara filila a fɔcogo de la n'a sɛbɛnnen yɛrɛ don n'a sɔrɔla ko arabukan in fɔcogo ma ɲi komi anw ka niveau ma se anw ma arabukan yɛrɛ kalan n'o jɛya bɛɛ anw ma arabukan yɛrɛ kalan anw ye diinɛ de kalan bon n'a sɔrɔla arabukan in na ko foti b'a la mɔgɔ min y'a sɛbɛn a foti bɛ segin o tigi de ma o kuma jara bɛɛ ye tiɲɛ tɛ mais aw bɔra ka nkalon de tigɛ diinɛ kɔnɔ ne bɔra k'o segin munna aw ma bɔ k'o sabati fɛnɛ f'a bɛ fili de ta k'a b'o de défend mais k'a sɔrɔ nkalon min bɛ se ka tiɲɛni kɛ diinɛ kɔnɔ aw y'o miliyari 100 kɛ diinɛ kɔnɔ ne bɔra k'a fɔ nkalon don walima aw fɛnɛ dan b'a la ko nkalon don n'aw dan b'a la ko aw ta in ye tiɲɛ ye munna aw ma bɔ k'o de défend ne bolo de kan ka défend ne de y'aw ka kuma nkalontigiya ka tila ka devi lase diɲɛ bɛɛ n'aw ta dalu bɛ mɔgɔ min bolo bɔ i k'a yira cɛ kelen ma sɔrɔ aw la min sera ka bɔ k'o kuma dɔ défend o b'a yira ko ja aw yɛrɛ sɔnnen don o nkalon fɛnɛ ma n'a sɔrɔla aw m'a mɛn walima ni min don n bɛna segin a nkalonw kan k'u fɔ aw ye n'a sɔrɔla ko aw bɛ se k'a défend a ye bɔ a k'a défend n'aw dɛsɛra diɲɛ fɛnɛ b'a dɔn ja kisɛ foyi tɛ aw ka jaba la sinon o de kan ka défend o de bɛ se ka tiɲɛni don diinɛ kɔnɔ n'o tɛ Haidara ka nin kuma se ka foyi tiɲɛ diinɛ ye n'a Haidara ko wasiya buka a kana fɔ ko bida a k'a fɔ wasiya buka fatɔ heri e mɔgɔ min bɛ arabu sɛbɛnni dɔn n'i nana sɛbɛnni ye k'o tɛ dɔrɔn o bɛɛ i b'a dɔn ko Haidara filila i b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ k'a filila jango ni mɔgɔ min tɛ arabu sɛbɛnni dɔn Haidara ka nin dakuru ɲɛ kelen se k'a to ko nin ka to i kunkolo kɔnɔ k'i dogo la k'i ka seli ni o ye o bɛ se ka kɛ a mais Usmani Solihu ko a da la ko muso selitɔ n'i sen bɔra k'i ka seli tiɲɛna f'a b'a sen kɔrɔ ta k'a gosi gosi diɲɛ bɛɛ y'a ye ka tila k'i jɔ ko diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛnnen don a kan ne k'o kuma in ye nkalon ye n'o sabatira o de bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ o de bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ wa Haidara ka nin de bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ aw ni Ala cɛ a fila jumɛn bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ ne ni kuma in sabatira ko muso selitɔ sen mana bɔ k'a to seli la a ka seli tiɲɛna ko diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ y'a sabati muso o muso selila ta a bɛɛ ka seli tiɲɛnen don o de bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ aw bɛ se k'o de défend ni nkalon na o nkalon de kan ka fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye pour que mɔgɔw ka seli kana na tiɲɛ n'aw da ye kɛnɛkan ko don Usmani Solihu kelen ko cɛ selitɔ n'i kɔkolo bɔra k'i ka seli tiɲɛna ne ko n ko nkalon don n ko tiɲɛ tɛ a kan ka bɔ k'o de défend n'a sɔrɔ aw dan b'a la k'o ye tiɲɛ sabu n'o sɔsɔli min kɛ o bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye diinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ kuma in ye tiɲɛ ne ko tiɲɛ tɛ mɔgɔ minnu bɛna ne ka o kuma in mɛn ka da o la n'olu b'o baara kɛ u b'olu ka seli tiɲɛ o bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ muso minnu bɛ ne ka nin kuma in mɛn k'a da la k'u sen samara bɔlen to ka seli ka sɔrɔ u sen bɔlen bɛ kɛnɛma k'o baara in kɛ olu ka seli bɛɛ tiɲɛ o bɛ fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ aw kan ka bɔ k'o de défend mɔgɔ sɔrɔ fiɲɛw ka bɔ diinɛ kɔnɔ cɛ kɔkolo tɛ dɛ cɛ kanangolo 12 i bɛ seli foyi t'a la sufi abu ko ten wahabiya jumɛn ko tiɲɛ tɛ bɔ i k'a fɔ cɛ kanangolo 12 guloki kelen t'i kan na yɔrɔ y'a dan ye i bɛ seli ten i ka seli bɛ minɛ foyi t'a la wahabiya jumɛn ko nin tɛ tiɲɛ ye ne bolo ni aw kan ka guloki bɔ nin kuma ninnu de kama walima aw tɛ diinɛ in cɛ ye wa walima tiɲɛ yɛrɛ la aw ta in tɛ tiɲɛ ye wa walima aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ jaw yɛrɛ dalen ta la o de kama se ka bɔ ka na n'a dalu ye wa o kɔfɛ Usmani Solihu ko ni muso bɛ seli k'i bolo minɛ cɛ b'i bolo jigin ko muso k'a furu sa ne ko tiɲɛ tɛ hali silamɛ bɛ kafiri furu n'o ye kerecɛn ye a ye bɔ a k'o sɔsɔ o de bɛ se ka fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ cɛ n'i kɛra diinɛ cɛ ye b'i ja ko jɛgɛ tɛ ji min na tori o kamalenba ye réseau ko in y'o de ye ni y'anw ye pɛrɛn-pɛrɛn na an ɲɔgɔnw de t'a kan ne tɛ ni karamɔgɔw b'a kan kuma yɔrɔ bɛ yan e ni Alahu cɛ n'a sɔrɔla ko karamɔgɔw bɛ ni réseau in sanfɛ anw kuma yɔrɔ bɛ yen anw minnu ma kalan yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ani y'a ye diɲɛ don o don an nisɔndiyalen fari foninen jamani bɛ bɔ k'an disi gosi k'an pɛrɛn-pɛrɛn jɛgɛ tɛ ji min na tori o kamalenba ye an bɛ taa ɲɛfɛ
sunkalo daminɛ wagati Usmane Solihu bɔra mɔgɔw sigili a bɛ ka mɔgɔw bila daraka dun na ko ka dugu suguri don ko fɔ 5h17 ne ko nkalon don aw kan kana n'o kuma in de défend o bɛ tiɲɛni don diinɛ kɔnɔ a ko en tant que 19h54 ma se ko safo tɛ se ka seli ne ko nkalon don depuis 19h30 i b'i ka safo seli ne de ko ten n'a sɔrɔ la ko ne ta in tɛ tiɲɛ ye o de bɛ mɔgɔw ka seli tiɲɛ aw kan ka bɔ k'o de défend i dara ka kuma se ka foyi tiɲɛ diinɛ ye jaabi kun fo kitabu to ne ma kɔfɛ i b'a fɔ ko sɛbɛ ko quoi la yira nin tɛ dɛ a kɔnɔ kuma fɔ an k'a mɛn dɛ o de ko don taa sugu b'a la i ka kitabu bitigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka don a kɔnɔ k'i yɛrɛ filmer ni si tɛ a kɔnɔ kuma fɔ an k'a mɛn an tulo la tan an mago b'o de la aw wahabiyaw dama farala ɲɔgɔn ka taa seli wagati kiri ne ko a bɛɛ nkalon ye a kan ka bɔ k'o de défend mais défend yɔrɔ ma sɔrɔ nin si la donc a ye dara ye nin fili min kɛ aw yɛrɛ ka faamu na n'a sɔrɔ fili don o de bɛna kɛ diɲɛ wuli an bolo yan ni ne bɛna kɛ diɲɛ wuli an bolo yan k'a sɔrɔ ko yɛrɛ base yɛrɛ bɛ yen aw mɔgɔ foyi t'o la k'o tiɲɛ k'o di mɔgɔw ma silamɛw a t'a lajɛ a k'aw ɲɛ yɛlɛ dɔɔni hali bi aw tɛ fɛ ka ko in tiɲɛ dɔn sufiyabu nana ka na tiɲɛ ni nkalon fara k'a yira diɲɛ bɛɛ la hali bi dɔw ko k'an tɛ balimakɛ kana taa jahanama fu kɔnɔ kana sɔn aw bɛ ka seli wele cogo min na sufiyabu ko nkalon don o de kan ka sɔsɔ aw kan ka se ka bɔ ka video dilan nin de la fan bɛɛ fɛ sabu ninnu de tiɲɛnen ye diinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ ne de ta tɛ tiɲɛ a kan ka video dilan fan bɛɛ k'a yira ne ta tɛ tiɲɛ mais ani bi cɛ kelen ma sɔrɔ aw la min sera ka dakuru ɲɛ kelen ta a kuma la aw ko don aw yɛrɛ tɛna dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye tiɲɛ ye wa tugubaganciw ko tɛ dɛ mɔgɔ min mago b'a ka diinɛ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛna dɔn na min ye tiɲɛ ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ko y'a ka ci lase ma k'a ko ne ni ma fara docteur Usmane Solihu la k'u bɛ ni agressé balimakɛ hali kun k'a kɛ o ka fisa i k'a fɔ ye a y'a lamɛn dɛ u dɛsɛlen nɛni na sisan donc sisan de k'u bɛna agressé sisan nka Usmane Solihu to a ka Ala ka diinɛ ci a sago la n k'a ye k'a to yen mais k'a fɔ docteur Usmane Solihu filɛ ka nin min fɔ nin a dalilu filɛ nin o ma se k'a fɔ dɛ a kɛra nɛni de u y'a ye nɛni jɔyɔrɔ t'a la fiyewu sisan a bilala minɛn jumɛn kɔnɔ k'u bɛna agressé de en tant que ma fara docteur Usmane Solihu la an k'a ye k'a to yen a ka Ala ka diinɛ ci a sago la mɔgɔ si kana kuma n'an ye agressé san min na an b'a kuma bila dɔnbaliya ye dibi o balimakɛ b'a teliya mɛn a n b'a la deli n'a dusu t'i kɔnɔ Ala k'a jigin i kɔnɔ mais sufi bugu la yan nɔ n'Ala sɔnna hali sini n bɛna video kɛ ok a ka kunfigɛnni bɛ ka kuma fɛ dɛ kunfigɛnni sɔsɔbalini kɔni a tɛ foyi dɔn nka a tɛ ci la i k'a fɔ a ka kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ i bɛ se k'a fɔ i da de la ten nɔ k'a tɛ foyi dɔn o t'a bannen e sago t'i da la mais e k'a ka kuma dɔ sɔsɔ tan man i y'a fɔli min k'i da la k'a tɛ foyi dɔn i jija i ka dalilu dɔ bila o yɔrɔ in na tan i bɛna dɔn ja a bɛ fɛnnin dɔ dɔn a tɛ bɛrɛ dɔn dɛ jɛgɛ tɛ ji min na tori o kamelenba ye réseau in kamelenba ye sufi abu ye o bɛ ka kamelenba kɔni ne banana de ne mana imami jaabi wasilen nin kuma in ne nɔfɛ n ko subuhanallahi et puis laji ye nin kɛ ala tɛ tɛmɛ heure damadɔ ka bɔlen filɛ kan ne ye nin kɛ a bɛ ɲini ka na san bɔ a ma se ka kariya ka jaabi si di nin na jaw b'a yira k'u ta in bɛɛ ye nkalon ye cɛ an ka karamɔgɔw fɛrɛla anw ma dɛ walahi sufiya karamɔgɔ a fɛrɛla anw ma depuis wahabiya ninnu ka ni nkalontigɛ wuli kuma aw de y'u ye k'u to yen ja ni tiɲɛ kumana nkalon ka kuma tiɲɛ min na dɔn wa nkalon da bɛ tugu jagoya sun daminɛ ni san cɛ ne y'o fɔ aw bɛɛ na wahabiya jumɛn sera k'i da don sunko kuma la o sirannen don n tɛ kɔrɔlen k'u da bɛ don a la mais a bɛɛ siran bɛ k'i da don a la bilahi ne ma video kelen sɔrɔ fɔlɔ ko wahabiya dɔ filɛ ka kuma sun kan m'a sɔrɔ ne y'a sɔrɔ a bɛ min bolo a ci an ma dɛ nimoro bɛ garan a ci ko wahabiya karisa filɛ k'a filɛ ka kuma sun ka sunkalo daminɛ ni san cɛ a bɛɛ siran na
an karamɔgɔ Sufi Abu ye réseau kamalenba ye ni n ko ku cɛ o cɛ ko Banankɔ bɛ t'i ta ɲimi kɛnɛ ma a kɔrɔbɔ kɛ gɛngɛlenw ne ni aw ko tɛ gɛngɛlenw ne ni gɛngɛlenw tɛ sa wallahi ne ni gɛngɛlenw tɛ gɛngɛlen dan ye dɔrɔn ka sin k'a sɛbɛn ten ko kunfin annabiyul ummi an ka kira yɛrɛ majamukan de ko nabi ɲuman kunfin n'i y'o o kiraya titiri ta k'o bari ne la vraiment kiraya degré kɔni don mais a ka di n yɛrɛ fɛnɛ ye quoi a sɛbɛkɔrɔ fɔ i dan t'o de ye a mais e k'a fɔ dɔrɔn ko dalu filɛ bani i da maga ne kɔni bolo min m'an ka diinɛ in tiɲɛ k'a halaki k'a segin kɔfɛ ne yɛrɛ Abu bolo ne Sufi Abu bolo Sufi bugu la yan o ye ne bɛ k'aw ka kuma minnu sɔsɔ o ye kɛnɛkan dalilu de bilahi olu de bɛ se ka fiɲɛ don diinɛ kɔnɔ n'i ko muso selitɔ sen bɛ seli tiɲɛ ni ne ko a t'a tiɲɛ o kuma kan ka sɛgɛsɛgɛ sabu a bilala danger minɛn kɔnɔ a ka dɔn jumɛn de don o ji n'a sɔrɔ a b'a tiɲɛ dɔrɔn ne ka kuma kama mɔgɔ ba joli ka seli bɛna tiɲɛ o ko in man ka bila fiyewu en tant que ko dalu b'i bolo n'i ko cɛ selitɔ kɔkolo mana bɔ o bɛ seli tiɲɛ ne ko a t'a tiɲɛ o kuma kan ka sɛgɛsɛgɛ sabu a bilala danger minɛn kɔnɔ mais a kɔkolo tɛ dɛ i bɛ guloki bɔ k'a da k'i jɔ golo kan k'a fɔ Alahu Akibaru i ka seli ka ɲi cɛ Sufi Abu ko ten ni min bɛ se k'a sɔsɔ i bisimila kɛlɛ b'o la i ka telefɔni b'i bolo forfait b'i kun yanni i k'a kɛ vidéo lankolon kɛ manamana ko la bɔ i ka nin sɔsɔ kɛ nin de ye sɛbɛko ye nka n ka alijinɛdenw gulonnen bɛ nin kuma ninnu de la nin de ye sɛbɛko ye an bɛɛ bɛ cɛsiri la alijinɛ min nɔfɛ dɛ a gulonnen bɛ nin de la bɔ i ka nin sɔsɔ mais a tɛ se ka sɔsɔ wa n ko ne yɛrɛ mago bɛ cɛ la min bɛ se ka ne sɔsɔ de ne tɛ k'o mɔgɔ sɔrɔ ni n tɛ ɲini ka n'a dabɔ a kama ka nkalon dɔ tigɛ pour que o ka bɔ k'an sɔsɔ n'a tɛmɛna nin kan n b'a dabɔ a kama yɛrɛ ka nkalon dɔ tigɛ siɲɛ kelen quoi walasa u ka bɔ k'an sɔsɔ o la siɲɛ kelen dɛ i y'a fɔ u yɛrɛ b'a kɛ cogo min na olu ta tɛ dabɔ olu ta u t'a dɔn de ok n'i ko suguri dun kan ka ban nin wagati ni ne k'o tɛ kuma bilala danger kɔnɔ o kan ka sɛgɛsɛgɛ safo selili kan ka daminɛ nin wagati ni ne k'o tɛ a bilala danger minɛn kɔnɔ o kan ka sɛgɛsɛgɛ mais ni si t'a la donc olu bɛɛ bɛ ye k'olu to yen k'olu bɛɛ bila manamana ko kɔnɔ k'a sɔrɔ i ni Ala cɛ sɛbɛ ko bɛ diɲɛ kɔnɔ ka nin bɔ ani ne kan ka ɲɛɲini bilahi hali ni fatɔ nan'i sigi k'a fɔ ko nin kuma tɛ tiɲɛ a man ka to yen a ka taa sabu a ɲɔgɔnna fatɔ minnu bɛna a mɛn olu bɛna a ladege olu bɛna tugu a kuma a man ka to yen dɛ a kan ka nɔ minɛ de hali ni lagalagatɔ nan'i sigi k'a fɔ nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ a man ka to yen ka taa e min ta ye tiɲɛ dalu min b'e bolo e kan ka bɔ k'o défend k'o yira an ka ye n'i tɛ se i ɲɔgɔnna minnu b'i ka hakili la k'o kan ka bɔ k'a défend an ka ye mais aw ni Ala cɛ aw fɛn fɛn filɛ réseau sanfɛ min bɛ k'an suit direct la min bɛna an suit kɔfɛ i kɛra ne fɛ i ma kɛ ne fɛ aw ni Ala cɛ ne k'u ka kuma jumɛn ye nkalon ye fɔlɔ k'u delila ka na n'a dalu ye aw y'a vidéo jumɛn sɔrɔ fɔlɔ bon n'o kɛra hali n'i ye wahabiya ye o i yɛrɛ ni Ala cɛ i tɛna da la k'a ka karamɔgɔw bɛ k'aw nɛgɛn k'aw janfa ja tiɲɛ tɛ yan kana bɔ wahabiya yɛrɛ la dɛ mais u ye kuma min fɔ yɛrɛ kan ka dɔn ko tiɲɛ tɛ hali ni ma bɔ wahabiya la to wahabiya yɛrɛ la dɛ mais e kan ka dɔn ko tiɲɛ tɛ jagoya tɛ i ka bɔ a la o mais i kan ka dɔn ko tiɲɛ de tɛ a kan na k'a bɛna réseau fan ni manamana ko la an sɛnɛ an bɛ sɛbɛko de la Hayidara ye nin min fɔ n'a sɔrɔ la ko fili don k'a sɛbɛnnen tɛ yen an b'a fɔ Hayidara filila o tɛ foyi s'an ka diinɛ ma yan minnu b'a arabukan mɛn k'olu bɛ se k'a sɛbɛnnen don olu mana sɛbɛn olu b'a dɔn Hayidara filila olu bɛ tɛmɛ minnu yɛrɛ ta arabukan yɛrɛ si dɔn k'u ma arabukalan kɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ sen na n'a sɔrɔla k'a sɛbɛnnen yɛrɛ de fɛnɛ don i n'a fɔ an bɛɛ y'a sɛbɛnnen cogo min na o b'a yira kitabutigi ka fili don aw bɛ se ka t'o fɔ kitabutigi na k'a filila kitabu dilanna bi de a tonnen tɛ bɛɛ bolo a bɛ se k'a fili bɔ a la bi yan donc a bɛna k'a bɛna Facebook faw manamana ko la cogo di sɛbɛko min bɛ yen a y'aw da don o la an mago b'o de la an mago bɛ o de ka jɛya silamɛw ye pour que bateau ka minɛ sen kelen kan an mago b'o de la n bɛ kuma dan yan n'Ala sɔnna vidéo bɛ sini sun kuma kan Ala ka sunkalo tɛmɛ di an ma yanni ka bɔ kuma la défi lancelen don diɲɛ wahabiya min bɛ se k'a kumaw défend Usmanu Solifu ka nin kumaw défend ka ne ka kuma nkalontigiya i bisimila ni dalilu ye dalilu awɔ kɛ min ko k'a bɛna sufikan agressé i b'a teliya n'i sera k'a kɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔ a bɛ diya n ye dɛ i b'a teliya a hakili la ko manamanakan de ye ko ninnu yan balimakɛ i bɛ tila nin bɛɛ la a bɛ sɛbɛ ta yan
ibi kila ni bela ibi ku kile wallahi iku kala ba kile fali ko kaya jine kan na ba fa nga fara docteur la fa docteur ka dabo nga dina kuma la o doron de ba ni nyokon cha kelen te mali kono akwe akelen te réseau sans fait ni ya yamba no fe nigi ga da de be dina kuma la aka dabo la bila ni makotala o doron de be nu che ku da de mina ka bo nga dina kuma la o tanga dina don minu ba do lu ka nya fo mo ye nu yu da do ala ka agalon te gamba ira jina ni te chen ese jume kan fa ko doron itna temo kan ise be o doron ya fagali doron ni an faga bana yoro e bismillah ala ka do ana o che na ya ni faga be shira na che mi meni fo mi be afo ka temenega no che bana la bulu dungu billahi jin be wuli billahi moko kasro moko be ka dine nyagami ka afireke ka galon teke ka da dine la moko masro fiu kana no chiye billahi no soro la dugolo ka dungu do ala be dugolo melenge odo kana se ka wala de moko shima soro ka u ka galon ira jiena moko shima soro kana na e besrana no kera dungu do dugolo te shible odo ga ma tamagi atene la kwa ayin faka Sayyidina Umar ya faka Sayyidina Ali ya faka Sayyidina Usman ya faka Al Hassan Al Hussein ya be faka wallahi ya be faka Yasir Amaru fa ya faka ka soye ba faka ni dina kele ne kam hali ba cinye ne be ga barake sufi abu kelen pe ga sufi don falen to ya ay ne kelen bo ala ke anolu do kungolo shini ne de bu kan tinto lu kan ngolu gu jo folo olu ta kuma ma so ne ne kene furan ga je pewde ne ben symbol lu bina barake kene kono ne ala sona che man chane ibe sufi kan fe ita fe billahi ne chai che min bi kungolo ira jiena ka mogo ta to ma ki galon tige e rezo be sufi ga de ba ke ay do fota réseau sans fait ko min ba ke ni sufi kan te ka kungolo yira ka message adir ka seben nega ni message ngame karsa di ma ka kila kan sigi video la ka tigi ta to ma karsa ne ni ere do yemi fo galondo sufi ke réseau be depuis réseau nana jiena ne de adam ne de buka ke dine to la ne de ba ke ne te chain se ko ke ni ye fuwari se ko ke ni jitwen se ko ke ni daluten bulun se ka ke samba so yin datu sangele sangele nga jaw kilegele boy ga fe no foko dalute ni na ke o ba fura nga do ibolo sufige che ay ni jara la ga fuwari yoro wo yoro nyamugo dendo billahi jara la ga fuwari nyamugo den piri do daji to akuna fa jeli tafio aw ma famde ne file video la aw ni marfa sugu bebe do kan ne tuna bilal ne ta do ko fian wula aw be ne fan be nyegen wa soro ne be kan kuma fo fen kelen pe o drone de ba to sufike be réseau bla nya fo ko no mesiga ka ay nga kuma o galonti yani dalilu ye ne be réseau bla ne tenni fen o ko fe foi fen fe kadiye ka fo fen fe kadiye ka ke foni yen faga domina mantanga bolole meni dugolo sanfɛ fen kele min ba to sufike bi da tugu ka réseau haramu pew abe fen min fo da la boy ka video ke ko galon ne ga dalu ira ne fini mase kana ni dalo chien sabate dafani la ko ne ga kuma réseau ka foni tara segi kalanga e men nga gele en tant que fene bi fene ka bla ni ga gele yani ga fa ben dunta e ben buta ni kedro ne fengele ha isigi shiso kono kana bu yeri isigi shiso kono ga video ke sufi abuye ni mi fo chente anga dalu fla kitabu fla o ka gele o kele ni fla be dafa sabala ro na ne be video ke ga ira jembla fo la ra ne ga video jora bi sabu ne be ka mi fo ina dalu tane bolo ala o de a shere jemo ko ay ke chenfe hal na mage sufi abu fa ay ke chenfe wallahi ay ke chenfe hal na o tane fa ay ke chenfe o fayana de al na otene fa ke tien fe wallahi ibe ba mo do la me ibe so tien na ke tien fe me min fo yemba do adalu bembolo be min fo galon o ta do adalu tubolo ka tu sigi ku miri do ga galon tike abe galo Allah ga sungolo timedi ama
Ala ka si di an ma, Ala ka kɛnɛya di an ma, Ala ka musakaw nɔgɔya ye. An bɛ dépense o dépense kɛ nin sunkaloba in na, Ala k'a nɔgɔya ye. An bɛ Ala deli san caman sunkalo bɛ Ala bolo, Ala k'a fara an si kan. Sunkaloba in nana sɔrɔ se o se bɛ an bolo, Ala k'a bɛɛ jiri. A y'a sɔrɔ hɛrɛ fɛn fɛn bɛ an bolo, Ala k'a jiri. A y'a sɔrɔ hami fɛn fɛn bɛ an na, Ala k'a bɛɛ dilan. A y'a sɔrɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ an kan, Ala k'a bɛɛ nagasi. Ala kira bonya kama, sɔli ala rasuli. Sunkalo daminɛ ni san cɛ, ne de ye émission sigi sun kan, spécial fo partie 6. Cɛ jumɛn sera k'a kɛ ni Sufi Abu tɛ? Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6. Ni Ala sɔnna sini ni degun wɛrɛ tɛ yen, partie 7 bɛ sigi aw ye. O y'a ye sunkalo bɛ ka ban, n bɛ k'an teliya ka kuma camanw de fara ɲɔgɔn kan, n tɛ bilahi n bɛ se k'a sigi fo partie 20. Ne de b'a kɛ, a bɛɛ ye sun ye, kuma wɛrɛ t'a la sun kuma kɔ. Ne de bɛ se k'o kɛ. Wa a bɛ jumɛn bɛ se k'o kɛ? Wa ni Ala sɔnna zakatul fitiri, ne de bɛna walawala aw ye, wahabiya se ka min ɲɔgɔn kɛ. Seli kɛnɛ, ne de bɛna walawala aw ye, wahabiya se ka min ɲɔgɔn kɛ. Sufi Abu, Bajalo den, Badirisa den, Muhamadu Tarawele ka kalanden, Abdurahman Tarawele ka kalanden, Sheikh Umaru Tarawele ka kalanden, Muhamadu Tarawele ka kalanden. Ale de bɛ nin kɛ. Awɔ kɛ Sufi denw jigi. Ne bɛ n yɛrɛ fɔ dɔn, ma bɛɛ ma. B'a fɔ piɲa. Cɛ dimi sa, dusuden kɔnɔ wa? Wahabiya kɛ ni dimi. Taa kalan kɛ i ka dimi, i kana nkalontigiya dimi. N ko yɛlɛ kun ye i dusu ka bɔ quoi, parce que n'i bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ dusu kan ka bɔ a ka nkalon kan, dusu tɛ e la. Hali dusu nɔ tɛ cɛ la. Cɛ.